हेलो हे फ्रेंड नमस्कार आगु आसुवा ओडिया नववर्ष आउ पणा संक्रांति हनुमान जयंती अनेक अनेक शुभेच्छा आउ शुभकामना आम परिवार तरफ भगवान समस्त को भल रखु आउ घंट गोड़े रखु आपण दिनटी मंगलमय आउ शुभमय हो ताहले चलतु सकाळ सकाळ जमारू भी डेरी करबा नहीं। अच्छा पिंकी मैडम तो कहले सकाळु सकाळु आमे बाहरिलु गोटे नुआ जगह। अच्छा से जगह कौटी जीवा आउ केते केते जगह देखिवा ताहार ए मजा ए वीडियो रे आमे निश्चिंत नवा। No, 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 no. अरे अरे आम सार तो सबू कथा कहीदेले किंतु मेन कथा कहवाई भूली गले कौन करी हौ है आम सार सिना भूली गले किंतु मु मेन कथा कहवाई भूली ना। मेन कथाटी है आपण मैंने भिडियोटा को लास्ट पर्यंत वाच करेंगे निहाती भाव ता भितर थिबा एंटरटेनमेंट को एंजॉय करेंगे आउ किछिटा इम्पोर्टेंट थिले निहाती भाव लाइक शेयर कमेंट करने को जमारू भी भूलवा ना। अरे लाइक शेयर कमेंट करने सिना आपण मानक गतिकी सर्वप्रथम आम भिडियो जीव आपण मैंने देखिए। आपण मानक सहित कथा हेका अबिका आम भुवनेश्वर रास्तार पहुँची भी गलु। सकाळ 7:30 8टा बेलू एते जोरे खराब होची जे बाहर को आउ बाहरी होनी। बाहर को तो बाहरी हेनी सत खरा दिने किंतु आमर कर्म पड़ी जितेबाला से आम बाहर तो जीवा किंतु सुरक्षित भाव में जीवा कौन करवा ना हाथ में पानी बोतल आउ छता आउ खरारु रक्षा पाइबापी तार आम सामग्री हाथ में नहीं जीवा आउ खरारु रक्षा पाई परिबा। बाहरे बाहा गाँव रे तो गोटे चाल घर करने पाखरे पैसाटे मिलिया कष्टकर। एठी बिल्डिंग जेमिति तासर घर परी सजाही देखिले आखि लाखि जाउची। आम गाँ मानकरे बड़ बड़ कोठा घर नहीं सत किंतु जो छोटिया कुड़िया घर अच्छी से घर भितर बहुत भल पाया अच्छी आउ गाँ मानकरे एकजुट अच्छी किंतु एठी एठी कौन बड़ बड़ बिल्डिंग देखा पाइबा सुंदर सुंदर जगह देखा पाइबा किंतु केही काहाकू चिन्ह नथिबा। एठी सबू अजଣା आउ सबू अचिन्हा एठी निजे बंचंती आउ निजे ही जीवन काटंती। जहा को संग माने राजधानी रे भीड़ को ये ट्राफिक रो समस्या घंटे जगह रे 2 घंटा रे पहुँचे राइट टाइम रे घर बाहर सत किंतु रंग टाइम रे ऑफिस रे पहुँचे आउ रंग टाइम रे स्कूल रे पहुँचे आउ कहतु निजे सब बाहर आसी से रंग टाइम रे खरा रे सड़ी जाइए। सत कथा आज्ञा राजधानी नुहे भिड़दानी। ओहो एते समय आ एते बाटर अंत घंटिला आउ मु बाबांक पाखरे आसिकी पहुँची गली। ताहले चलंतु अबिका आमे हाथ गोड़ धोइबा हाथ गोड़ धोई सारिकी बाबांकर पसंदीदा गोलाप फूल कतिकी जिबा आउ आनिबा। हाथरे धरिली मु गोलाप फूल चलिली मु मो बाबांक पाखकू कहीं केते दिनरू मु देखी नाही मो बाबांकू मन भरी देखिबी। आज मोर मन इच्छा पूरण हो गला तम पाखकू आसिकी आउ तम स्पर्श पाई। कहीं केते दूर आसिची धाई बाबा तुमर दर्शन पाई। हे साईनाथ मागिबिनी किछि खाली एतिकी कहबी समस्त को भलरे रख आउ घंट गढ़ी रख समस्तंकर मन इच्छा पूरण कर। आजिकाली दुनिया रे किछि लोक थांती भाबंती दुनिया रे भगवान बेली किछि नाहांती किंतु मो मतरे भगवान ही अछंती। अरे भगवान जदि न थांते ताहले गछर पत्र केबे हलंता नहीं वर्षा भी केबे हुअंता नहीं वसुधा मात भी न थांते। भगवान जदि नहीं ताहले दुनिया रे किछि बेली नहीं हेले भगवान को पाइबा पई केवल स्वच्छ मन आ पवित्र आत्माटिए दरकार।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅବିକା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲ ସାମ୍ନା ESI ମେଡ଼ିକାଲ। ଆଉ ESI ମେଡ଼ିକାଲରେ କ'ଣ କାମ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ESI ମେଡ଼ିକାଲରେ କ'ଣ ସବୁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ, ତାପରେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ଆମର ତ ନମ୍ବର ପଡ଼ିନାହିଁ, ଆଉ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ। କ'ଣ କରିବା ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ଭାବିଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ପାର୍କ ବୁଲିବା। ସେଇଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, କହିଲା ପାପା ଚାଲ ପାର୍କ ବୁଲିବା। ମୁଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ପାର୍କ ବୁଲା ହେବ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିହେବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବି ହେବେ। ପାର୍କ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ମା ଝିଅଙ୍କର ମସ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଖାଲି କ'ଣ ମସ୍ତି କରୁଥିବ? ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ତାକୁ ବି ସାରିଆ। ଚାଲ, ଆମର ନମ୍ବର ବି ଡକା ହେବଣି, ଆମେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ପଶିଲୁ ଭିତରକୁ, ଆଉ ଚେକ୍ କଲୁ, ଆମ ନମ୍ବର ଡକା ହେଇନଥିଲା। ତଥାପି ଆମେ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିତରର ଭିଜୁଆଲ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରେଇଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାରର ESI ହସ୍ପିଟାଲ କେତେ ବଡ଼ ଆଉ କେତେ ଭିତରର ରାସ୍ତା ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜାଦାର ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଯିଏ ନ୍ୟୁ ଯାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁକିଛି ପଚାରି ବୁଝିକି ତା ଭିତରେ କାମ କରିବେ, ନହେଲେ ପଛରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରର ଏତେ ଗଳି ଆଉ ଏତେ ରୁମ୍ ବୁଲି ବୁଲି ଥକିଗଲୁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି କାମ ଆମର ସରିଗଲା। ଅବିକା ଆମର କାମ ସରିଗଲା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅବିକା ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଯିବା ସାଇ ମନ୍ଦିର। କାରଣ ନନା କହିଥିଲେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାବାଙ୍କର ନୀତିଭୋଗ ପାଇକି ଘରକୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଫେରିଲୁ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲୁ ମନ୍ଦିରର ଚାରିକର ତ ବହୁତ ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତ ସମୟ ହେଇନି ନୀତିଭୋଗର। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ପିଙ୍କି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିଲି, ପିଙ୍କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଏ ମନ୍ଦିର ଚାରିକର ଟିକେ ସଫା କରିଦିଅ। ଆଉ ସିଏ ବି ଫଟାଫଟ ଲାଗିଗଲେ ସଫା କରିବାରେ। ତାଙ୍କ ସଫା ସରୁ ସରୁ ନନାଙ୍କର ଡାକ ବି ଆସିଗଲା। ଆମେ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରସାଦ ଆମ ପାଇଁ ବି ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ପ୍ରସାଦଟି ପାଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ବାବାଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିକି ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନା। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। रहिलु आमे जय श्री राम।